isbedelka yani Assemblée Nationale ku ay u fikirtay ay gudida u saartay ee dadweynaha raqbadiisa ayaa ka jawaabina ay tiri taa iyo tukale afar bay ahayd dadka de maskaxdoodu ay qaloocan tahay ama ay wax ka danaynaya ama wax ka doonaya ama diidan tartanka ayaa xabadaas la soo baxay magaran wuxuu waa doorasho marka la leeyahay dad baa la kala dooranaya haddii 6 sano waxa 5 baa laga dhigay maxaan ku dhahday dhowr wuxuu kale way ku jiraan oo isbedel yani dhaartii duwidan assemblyga ay mariyeen marka waxa aan leeyahay anigu wax dimuqraadiyadana ma xakameyn karto كمان سهر جيسليسو أو يعني بالعكس وي سي فريسا وضدك وحي سينسا يعني إني دور الشو نكي دوني إنه كقيب قاله وكقيب قالك لبا لو من الله بدل سلو بدلو دستور اما برلمان كان من الله سيده يشين اما افتبا لو قادل ما حد كدورتين برلمان كان كدبرت دبيري هذا ترى هذا مويه لكن waxaan u arkaa anigu labaduba kor haday furan yihiin waqtina uu jiray oo nidaamka yani referendum diyaaristiisa samaystiisa iyo doorashadii madaxweynaha waa in dib loo dhigo hadii yani referendum kala soo horeysay kolkii xisaabta eegeen ayay yiraahdeen waxaan ku sameeynaa laakiin aftida ka xagga damaanada dimuqraadiyadda ka weyn waa lees maxaa tani dadkani wakiiladii dadweynaha ma aha iyo baarlamaanku wuxuu matalayaa dadweynihii buu matalayaa de iya ka wakiila inta 6 sanadood dadweynaha dharaar walba ma aftibaa la weydiiyaa sharci walba la bedelay ma aftibaa la weydiiyaa soo dadkii ay soo wakiisheen ay meesha keenteen ay doorteen ma dadka sameynayaan anigu ma arko waxa ay dimuqraadiyadda u hortayso sayid ra'iis ilaa iyo tan iyo xorriyadii طبعا إنك أحزاب بدن بالبرلمان كوجرتا وأحزاب سياسة دات كوبها تهين لكن تاني حرية حزبية سياسة معارض معارض نمو وسهور جدا كم مثلنا برلمان كل كسؤال لا كأنه حلرها نظام دورشة لو قال أيام نقضي نظام سنة نظام ترتان ويان نظام ترتان أو قردي بديسة وبقادته تاسنا ددوينها ayaa la daawooda anagu malihi nidaamka hal bedelo hadii la yiraahdana waan soo aragnay nidaamyo caynkaas gobonimada ka hor kol halka lagu sameeyay jiray doorashadii dhaweyde maxaa la yiraahdaa gobolada iyo dawladaha hoose waan ku birownay iyada waxa loo baahiyay waxa weeye in dadku nooc walba uu ka soo galo waa mid لكن وحوي وحويا إلا هلا أغلبية لغو حكومي كروضك هدي يعني الفوضى لأبو رؤو يعني بقول قفو كالجاده قار يعني يو كل دود سعودة كو أحزاب بدن كالسعودة كو كتلته أنا الميشا يعني أنا نحب هل كان لبع كسب بعد حاجة صدق بعد كسب بعد حاجة أفر بعد كسب بعدين أغلبية بلغوا برلمانك حكومتنا ما صعنية صدلنا ما صعنية سيدا درادد ماجوريتي سامبلكا أيا دادكو جعليهن نكي بدين أياي هبادي ما حكمين يسمى ما حكم حيكو حكمين الديمقراطية دي ما حكمين حيكو حكمين دادكي وحي دوني دادكو هدول الدوري إنو أفوتي يقواني ما لغو خصبه سيوي ما لغو خصبه ايوه كويس بدي لسه ما دعيك ايوه كم يقدم وحي افر بان يا كوبهون حاجه شبه كوبهون حاجه صدح بان كوبهون بون دي هدي يعني سياسته وحوغيه حوغ روح وي دد بدن اسكو بيره هدي ددك هل قربو لا يراهدو هل غوغويه لا يراهدو de l'opposition. De la majorité. Mais, Monsieur le Président, dans ce pays, il s'est passé quelque chose d'important. À une époque, il n'y avait pas de députés femmes. Vous avez fait réformer la Constitution pour permettre à ce qu'il y ait des députés femmes. Aujourd'hui, votre Parlement compte 14% de femmes, ce qui est une réforme novatrice sur le continent. Mais de l'autre côté,
on se rend compte que si l'opposition a 30 ou 40 ou 45% dans des élections, par exemple législatives, ils ne peuvent pas être représentés au Parlement. C'est le scrutin majoritaire que nous allons réformer maintenant pour arriver à la proportionnelle. Prochainement, l'opposition pourra siéger au Parlement. Si elle veut participer. Si elle veut participer. Voilà. Elle peut vous croire sur cet engagement? Et quels sont les actes que vous posez? Quand est-ce que vous allez mettre les réformes en place? Nous allons faire la proportionnelle, mais il faut qu'ils acceptent de participer. Sinon, ils ne sont pas intéressés parce qu'ils savent que la population ne les... Alors, à côté de ce changement potentiel, vous comptez aussi mettre en place le Sénat. À quel horizon? Pour quel objectif? Est-ce que vous avez les moyens financiers de le réaliser? Cela fait partie d'une demande, n'est-ce pas, qui a été formulée lors de en 2010,